Haré una oración. I will pray. Abba Kadosh, Abba Kadosh, háblanos por medio de tu bendito Roeh HaKodesh. talk to us through your Roeh HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. We don't want to hear word of men. Mira cuántos nuevecitos han venido Look how many new ones have come a guardar tu bendita fiesta de Shavuot. to keep your holy feast of Shavuot. Ministrales, Abba. Minister to them, Toda Abba. Gabaya Hamashiach. Thank you so much, Joshua Omen HaMashiach. be omen. Amen, be amen. Siéntense por favor, ajim. Please take a seat, ahim. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Celorio, Roeh de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roeh of the Kehillah, Joy and Peace in Tehuacán, Puebla, Mexico. En este momento están apareciendo en su pantalla In this moment are appearing on your screen los sitios en internet que puede usted consultar. or websites that you can check. Hay videos, audios y apuntes There are videos, audios, and study notes en varios idiomas. in different languages. Y todo el material es gratuito. And all the material is for free. Bueno, Well, vamos a ver este tema hoy. we're going to see this teaching today. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Vamos a entregar We're going to offer este precioso Shabbat, this precious Shabbat. que es un Shabbat Gadol, It's a Shabbat Gadol, un Shabbat grande, a big Shabbat. que es la gran fiesta de Shavuot. That is the great feast of Shavuot. Ahora, Now, en esta fiesta in this feast, es un recordatorio lo que voy a decir. it's a reminder what I'm going to En say. esta fiesta In this feast, leemos el Salmo 67. we read Psalm 67. Pero por amor a los nuevecitos, But for love to the new ones, voy a explicar otra vez I'm going to explain again de qué se trata, por qué se lee el Salmo 67. why do we read Psalm 67. Vamos a abrir nuestra Tanaj Let's open our Tanakh en el Salmo 67, amados. in Psalm 67, Vamos beloved. para allá. Let's go there. Este salmo This psalm tiene 7 cánticos. has 7 songs. No es casualidad. It's not a casualty. No es casualidad. It's not a Porque el casualty. Eterno viene en este milenio. Because the Eternal Father is Que es coming el during séptimo. this millennium. That is the 7th one. Entonces son versos, So these are verses. pasuquín en hebreo, Pasukim in Hebrew. Salmo 67, Psalm 67 dice así: says like this. Elohim tenga rajem de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Elohim be merciful unto us and bless us and cause his face to shine upon us. Ahora, Now, probablemente en tu Tanaj, en tu Biblia, probably in your Tanakh, in your Bible, dice Selah, says Salah. que quiere decir aumentar de tono, That means to increase the es tone, decir, darle más énfasis a las palabras. to emphasize the words even Y more. entonces dice el verso 2, So then verse 2 says, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. that your way may be known upon earth, and you save in health among all nations. El verso 3, Verse 3, te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. let the people praise you, O Elohim, let all the people praise you. El verso 4, Verse 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. O let the nations be glad and sing for joy, for you shall judge the people righteously and govern all the nations upon earth. Y viene otra vez otro Selah, And then it comes again another que quiere Salah. decir aumentar de tono todavía. That means to increase the tone even more. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. Let the people praise you, O Elohim, let all people praise you. El verso 6, Verse 6, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. then shall the earth yield her increase, and Elohim, even our own Elohim, shall bless us. Y el verso 7, And verse 7, bendíganos Elohim y témalo todos los términos de la tierra. Elohim shall bless us, and all the ends of the earth shall fear him. Entonces, So then, vemos la ofrenda. we can see the offering. Ayer la captó la cámara, Yesterday the camera ofrenda de showed flores, it, the offering of de flowers, of frutas, fruits. por ejemplo en el caso de los cereales. For example, in the case of the cereals, Entonces, en cuántas cosas nos ha bendecido el Eterno. with how many things the Eternal Father has blessed us with. Entonces el salmista aquí So then the people that wrote the nos psalm está here invitando al pueblo de Israel is inviting the people of Israel a exaltar su nombre de Yahweh, to exalt the name of Yahweh, pero por algo, but for a por sus reason, juicios justos. for his righteous judgments. Sus juicios siempre son justos. His judgments are always right. Entonces de esa manera disfrutamos de la generosidad de Yahweh. So then in that way we enjoy of the generosity of Yahweh. Pero para eso But for that, hay que ser
kedoshim, santos, We have to be kedoshim, holy ones. y tenemos que ser sinceros. And we have to be sincere. O sea, hacer la exaltación sinceramente, To do the exaltation sincerely en santidad. in holiness. En el verso 1 y 2 In verses 1 and 2, vemos we can see las múltiples rajamim, the multiple merciful rahamim, múltiples misericordias, multiple mercy, y se usa la bendición arónica and it's used the Aaronic blessing que está en número 6, that is in Numbers 6, en el verso 24 al 26. in verses 24 to 26. Vamos para allá, por favor, amados ajim, Let's go there, beloved to him, por amor a los nuevecitos. for love to the new ones. En el verso 6, On verse 6, en número 6, perdón, Numbers chapter 6, verso 24. verse 24. Voy a leer desde el 22. I will read since 22. Número 6, verso 22. Numbers 6, verse 22. Dice así. It says like this. Yahweh, habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. And Yahweh spake unto Moses, saying, Speak unto Aaron and unto his sons, saying, Oh, this wise you shall bless your children of Israel, saying unto them, May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make his face shine upon you and be gracious unto you. May Yahweh lift up his countenance upon you and give you peace. Shalom. Entonces ustedes se dan cuenta, So you can see, para los nuevecitos, for the new ones, el Salmo 67, that Psalm 67, el verso 1 y 2, verses 1 and 2, es Números 6, is Numbers verso 6, 24 al 26. verses 24 to 26. Ahora, la palabra o la frase, Now haga the- resplandecer The word or phrase, may his, su rostro sobre nosotros, may his face shine upon you, se refiere al favor is referring to the y a favor la aprobación de nuestro Elohim Yahweh. and the approval from our Elohim Ahora, Yahweh. veamos el Salmo 4, por Now favor. let's see Psalm 4. Vamos para allá, Let's go there. el Salmo 4 Psalm 4 y en el verso 6. and verse 6. Entonces, ciertamente el Eterno nos colma, nos llena de bendiciones So certainly the Eternal Father fulfills us with todo blessings el tiempo. all the time. Y esta fiesta ha sido una bendición. And this feast has been a Sin blessing, duda. without a doubt. Salmo 4, Psalm 4, verso 6, verse 6 dice lo siguiente. says the following. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Yahweh, la luz de tu rostro. There be many that say, Who will show us any good? Yahweh, lift up your face of your countenance upon us. Entonces, So then, el hecho, vuelvo a repetir, the fact, I repeat de haga again, resplandecer su rostro sobre nosotros, that make his face shine upon us, se refiere al favor, is referring to the favor. es decir, a las bendiciones que nos da Yahweh I mean to the blessings that Yahweh give to y a us. la aprobación de nuestro Elohim Yahweh. And the approval from our Elohim Yahweh. Entonces, si estamos en santidad So if we are in holiness, y más en santificación, and even more in no sanctification, tenemos nada que temer we don't have anything to de fear todo lo que venga, of everything that is Nada. going to happen. Nothing. absolutamente nada. Absolutely nothing. Ahora, Now, en el Salmo 67 in Psalm 67, vemos entonces que el propósito de esta oración then we can see that the purpose of this prayer es que su plan de salvación is that his plan of salvation sea conocido en toda la tierra. has to be known in all the earth. Y para eso estamos tú y yo, That's why we Allá are también. here and there, also there, con el favor de Yahweh. with the favor of Yahweh. Dice el verso 3 Verse del 3 Salmo says, 67, of Psalm 67, perdón, el verso 2, perdón, verse 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. that your way may be known upon earth, as you saving health among all nations. Yahshua HaMashiach lo prometió, Yahshua HaMashiach promised it, que la Besorá, that the el Besorah, anuncio de las buenas nuevas de salvación, the announcements of the good news of salvation, llegarán al último rincón de la tierra. are going to go into the last corner of the Y earth. eso ya está pasando ante nuestros propios ojos, ajim. And that is happening in front of our eyes, Ahim. Ahora, Now, ¿cómo se logra esto? how do we achieve this? O sea, tú te apartas, You keep yourself, Él te escogió, He chose Él te you, llamó, He called te you, escoge.
He chooses te you. unge, He te anoints bendice, you. He blesses te you. llena de dones y talentos. He gives you gifts and Y talents. entonces nosotros lanzamos la palabra And then we send the word. y el Eterno hace su obra. And the Eternal Father does His Y work. para Él es la gloria, el And for that esplendor. is all the glory and Para Él, splendor nada for más Him. para Él. Only for Him. En el verso 4, And verse 4. bueno, el verso 3 dice: te exalten los pueblos, o Elohim, todos los pueblos te exalten. Well, in verse 3 says, let the people praise you, O Elohim, let all the people praise Y en you. el verso 4 me llama la atención, And verse 4 calls my attention. dice así: It says like this. alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Oh, let the nations be glad and sing for you shall judge the people righteously and govern the nations upon earth. Entonces está diciendo So then here is saying que hay que exaltarle con alegría, that we have to exalt Him with happiness porque Él juzga con equidad. because He judges righteously. O sea, sus juicios son justos. His judgments are right. Está hablando también He's also saying lo que acabamos de cantar hace un momento. what we just sang a few moments ago. El espíritu y la novia dicen ven. The Spirit and the bride say, come. Entonces, si nosotros decimos el espíritu y la novia dicen ven, So if we say the Spirit and the bride say, como come, está escrito en Apocalipsis, just as it is written in Revelation, bueno, estamos anunciando que Él viene y deseamos que Él venga pronto. then we are announcing that He is coming, or did we desire for Him to come Y Él soon. va a pastorear las naciones en la tierra. And He is going to rule the nations on our earth. Y se refiere aquí, And here is referring entre to, otras cosas, in other things, al juicio de las naciones. to the judgment of Sí. the nations. Yes, Yahshua viene Joshua is y Él coming, llamará a cada nación and He will call each nation para pedirle cuentas. to ask about the things they've done. ¿Por qué se metieron con su pueblo Israel? Why did they mess with His Él lo people hará. Israel? He will do Él lo it. hará. He will do it. Ese tema ha quedado pendiente, That teaching has el been juicio de las naciones. not given the judgment of the nations, Pero bueno, vamos a seguir aprendiendo más todavía. but we will keep learning even more. Por eso dice, pastorearás las naciones en la tierra. That's why it says, and govern the nations upon earth. Ahora, Now, del verso 5 en adelante, in verse 5 and ahead, te exalten los pueblos, o Elohim, todos los pueblos te exalten. let the people praise you, O Elohim, let all the people praise you. Entonces aquí el salmista, Then here the person that wrote the psalm, inspirado por el Roeh Kodesh, inspired by the Roeh Kodesh, está llamando a exaltar a Elohim is Yahweh, calling to exalt Elohim Yahweh, para que a su vez that at the same time se dé fruto abundante. they give abundant fruit. Entonces explico, So I explain, si uno le exalta if we exalt en Him santidad, in que holiness, mejor en santificación, even better in totalmente sanctification, apartados del mundo, totally away from the y world, le exaltamos con alegría, and we exalt Him happy, porque alguien que está santificado exalta con alegría. because someone that is sanctified, they exalt with Entonces happiness. no va a faltar fruto So there's no going to lack of fruit, físico para comer. physical fruit to eat. Tendrás mucha bendición You will have a lot of blessing, y aparte llevarás mucho fruto a los pies de Yahshua Mashiach. and besides that, you will bring a lot of fruit to the feet of Grábate, Joshua HaMashiach. grábate eso, por favor. Keep that in mind, Es muy please. importante. It's really important. Entonces, el salmista, repito, So I repeat, the person that wrote llama a the psalm exaltar a Elohim Yahweh, calls to exalt Elohim Yahweh, para que a su vez because at the same time, Él les dé fruto abundante. He gives an abundant fruit. Él es bueno. He is good. Dice el verso 6, Verse 6 says, la tierra dará su fruto. there shall yield ¿Se her dan increase. cuenta? Do you see? Es la continuación del verso 5 It keeps going from the verse y 5. lógico del verso 4. And of course, verse Entonces, Él 4. exalta con alegría So exalt, if you exalt with y happiness, entonces la tierra da su fruto. and then the earth shall yield her Y increase. dice, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. And then says, and Elohim, even our own Elohim shall bless us. Y el salmista termina, And the person that wrote the psalm finished, bendíganos Elohim y teman a todos los términos de la tierra. with Elohim shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him. Entonces, So then, toda persona every que person tiene un justo juicio, that they have a right, o sea, un justo juicio, A right que piensa judgment. con la cabeza, they think with their head, right? reconoce que las bendiciones They recognize that the blessings vienen de Yahweh, come from Yahweh. vienen de Yahweh. They come from Yahweh. Tú lo ves, amado. You see that, La gente beloved. se sienta a comer People go and eat, y luego, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
And they y start parten saying, el yes, pan how are y a la you? boca y And ni they- siquiera una oración de And they gracias, start to eat and they don't even pray to say thank you. porque no saben de dónde viene la bendición. Because they don't know where that blessing comes El from. Eterno es bueno, The eternal Father Él es is muy good. bueno. He is really el good. sol sale para buenos y The malos, sun comes out for good y and la evil. lluvia cae para buenos y malos, And rain falls for good and evil. pero llegará un momento en que eso se acabará. But there's going to be a moment where that's going to end. Entonces hay que reconocer las bendiciones de Yahweh, So then we have to recognize the blessings of y Yahweh. eso, And el that, reconocerlo a Él, to recognize nos Him, motiva a temerle a Él, motivates us to fear Him. nos motiva a obedecerle It motivates us to obey Him. y nos motiva a exaltarle. And motivates us to exalt Him. ¿Quién comió rico hoy? Who ate tasty today? ¿Comiste abundante? Bueno, me refiero, Did you ¿comiste eat- bien? Well, Exaltemos al Eterno Let's exalt entonces. the Eternal Father Fue una maravilla lo que comimos hoy. what we just ate today. Él es bueno, Él es muy bueno, Él es precioso, Él es hermoso, nadie como Él. There's no one like Him. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Entonces, amados ajim, So then, beloved esta Him, preciosa fiesta de Shavuot, this precious feast of de eso se Shavuot, trata. that's what it is about. Es una fiesta de frutos. It's a feast of fruits. Lo marca la Tanaj, la Torah. The Tanakh, the Torah says that. Por eso nosotros pusimos la ofrenda, That's why we put the porque lo offering, marca la Torah. because the Torah says Los dos that. panes con levadura, The two breads with yeast, de lo cual ya expliqué ayer. of what I explained about Entonces reconocemos yesterday. que todo viene por bendición de Yahweh. So we recognize that Todo. everything comes Todo. from blessing from Yahweh. Everything. Ahora. Now, Cuando nosotros decidimos seguir a Yahshua, when we decided to follow Joshua, anulamos nuestra voluntad we annihilated our will en cuanto a ir en nuestros propios caminos. in going on our own ways, Ahora ya vamos en Now los we caminos go de Yahweh. in the way of Yahweh. Entonces, antes estábamos desviados tú y yo, So we used to go in the wrong way, pero ahora estamos de acuerdo en todo lo que dice la Torah. but now we are agreeing everything that the Torah says. Yahshua HaMashiach nos dice Joshua HaMashiach tells us que si pedimos del Ruach HaKodesh, that if we ask from the Ruach HaKodesh, Él nos da de su Ruach HaKodesh. He gives us up His Ruach No vamos HaKodesh. para allá. We're not going Eso está there. en Lucas capítulo 9, That is in Luke 9, 11, perdón, 11, sorry, del 9 al 13. from 9 to 13. Pedimos del Ruach HaKodesh So we ask from the y Ruach Él lo HaKodesh, hace. and He does it. No hay que dudar de We eso. don't have to doubt about it. A las 2 de la tarde aquí, At 2 p.m. 2:30, here, 2:30, estuvimos orando we were praying para que se recibiera del Ruach so HaKodesh. we could receive of the Ruach Pero HaKodesh. ahora les toca a ustedes, amados ajim, But now it's your turn, beloved to que están Him, conectados a través de internet. that you are joining us through the internet. Entonces, la fiesta de Shavuot So the feast of Shavuot es recordar is to remember la entrega de la Torah. the giving of the Torah. Nosotros somos mesiánicos. We are Messianic. Creemos que Yahshua es el Mashiach y We así believe es. that Joshua is the Mashiach, and it is like that. Entonces nos da de su Ruach HaKodesh So He gives us of His Ruach para HaKodesh entender su Torah. to understand His Torah. Entonces vamos entendiendo cosas que antes no entendíamos, So then we start to understand things that we didn't understand, porque nadie nace sabiendo. because no one knows knowing, born Necesitamos la knowing. dirección del Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. We need the direction of the Ruach HaKodesh of Joshua HaMashiach. No vamos para allá. We're not going there. En Yohanan 22, en Juan 22, In John 22, Yahshua, Joshua, quien es el Abba, who is the Abba, Él sopló sopló sobre sus discípulos He blown above His y recibieron del disciples, Ruach HaKodesh. and they received of the Ruach HaKodesh. Pero era una anticipación de lo que recibirían más fuerte después. But it was an anticipation of what they were going to receive later. Esto es otra demostración, This is another lo acabo de demonstration. afirmar, I just de affirmed que it, Yahshua es Elohim. that Joshua is Elohim. Ningún hombre, Not any man, ningún ser humano not any human puede being soplar sobre otro can blow over para que other reciba del Ruach HaKodesh. so they can receive of the Ruach HaKodesh. Entonces, en el cristianismo se ven cosas absurdas. So then in Christianity we can see absurd No te things. sientas mal si eres cristiano. Don't feel bad if you're a Ven a los Christian. pies de Yahshua. Come to the feet of El soplo Joshua, del Altísimo, the blown of the lo que tú has Almighty, conocido como Espíritu Santo, what you have known as Holy Spirit, soplo the del blown Altísimo, of el the Ruach Almighty, HaKodesh, the Ruach HaKodesh. solamente lo puede dar Elohim. Only Elohim can give it to Y you. Yahshua es Elohim. And Joshua is Entonces, Elohim. allá, So por there, favor, levanten sus manos. please raise your hands, Eso, yo haré una oración. and I'm going Y to los que no pray. pudieron estar, And the ones that were unable to acá a be las 2:30, here, levanten sus manos. at 2:30, raise your hands. Yo nada más voy a orar I'm just going con to pray. traducción
with translation. Abba Kadosh, Abba en el Kadosh, nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, in the name of our Lord Yahshua como tu HaMashiach, hijo y como tu siervo, as your son and your servant, por favor, te pido que escuches mi oración. please I ask you to hear my prayer. Dales mucho fuego de tu bendito Roeh HaKodesh. Give them a lot of fire of your holy A todos mis Kodesh. amados ajim, ajaiot, To all my beloved ahim, hermanos, ajaiot, hermanas, brothers and reciban sisters, fuego de tu bendito Roeh that HaKodesh. they receive fire of the Roeh Porque Kodesh. sabemos que en primer lugar, Because we know that in first así place, entendemos tu Torah, like that we can understand your tu Torah, Biblia, tu Tanaj. your Bible, your Así le Tanakh. entendemos, Like Abba. that we can understand it, Y Abba. tú eres el que reparte los dones, And you are the one that gives the mas gifts, no el hombre. but not man. Llénalos de tus dones, Abba. Give them and fulfill them Tú with eres your el dador de gifts. los dones, You are the Abba. giver of the gifts, Llénalos de tu Abba. bendición, Give them your de blessing, tu unción, your de tu anointment, poder, your power, para que así ellos puedan discernir so like that they can see lo bueno the difference de lo malo, in between the good and the pensar, bad, to think, actuar act, y hablar, and talk, dirigidos por tu bendita gracia. directed by your holy grace. Solamente por ti, bendito Yahshua Mashiach. Only for you, blessed Joshua Abba, HaMashiach. dice tu palabra Abba, your word says que si oramos en tu nombre, that if we Yahshua, pray in your name, Joshua, digamos que es hecho. we say that it's done. Ellos tienen fe. They have faith. Yo te pido que tú les honres su fe. I ask you to honor their Toda faith. Gabá Yahshua, nuestro Mesías, Thank you so much, Joshua porque Mashiach, así because like ha sido that, hecho por fe. it has been done by Amén. faith. Ve Amen. amén. Amen. Bendito es el Abba Kadosh. Blessed is the Abba. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Eso. Ahora Now, tú lo vas a notar. you're going to take notes. Cómo vas a empezar a entender mejor la Torah. You're going to notice how you're going to start to understand Vas a well better decir, the Torah. You're going to sí, say, ciertamente el cuarto mandamiento. yes, certainly the Dice que fourth es el commandment séptimo día. says that it's the seventh El día de day. guardar, el día del Adón, del The day Señor. we have to keep the day of the Adon, the No, Lord. sí, Oh, ahora entiendo esto. now we Ahora understand entiendo el this. otro. Now we understand Y that. después cosas más profundas aprenderemos todos. And then later we're going to understand Y and eso es learn un deeper gozo. things, and that is a El Eterno joy. es bueno. The eternal El Father Eterno is es good. bueno. He is good. Ahora, Now, en esta preciosa fiesta, in this precious feast, entonces, repito, then I repeat, fue la entrega de la Torá it was the giving of en the el Torah monte de Sinaí. in the Mount of the Sinai. Y el Eterno dice And the eternal Father que si says seguimos los mandamientos de la Torá, that if we follow the commandments of the Torah, viviremos. we will live. el Eterno también les dijo, The eternal Father also said to escoge them, entre la vida o la muerte. choosing between life and death. Y nosotros hemos escogido la vida. And we have chosen life. La palabra fe The word of quiere faith decir creer, confiar y obedecer. means trust, obey, Creer, Okay. confiar believe, trust, and y obey. obedecer. And obey. Ahora, Now, anoten esta cita los nuevos. take notes of this verse, the Hebreos new ones. 5:9. Hebrews 5:9. Ahí dice que Yahshua There it says that es Yahshua autor de eterna salvación is author of eternal para salvation todos los que le obedecen. for all the ones that obey Ahí him. está. There it is. Claro, ahora le Of course, entiendes. now you understand it. Porque ahora tienes el Roeh HaKodesh. Because now you have the Roeh Kodesh. Esta fiesta This feast, se le dio el nombre de Pentecostés, it's called Pentecostal. pero ese nombre es erróneo. Pentecostal, but that No, no name tiene is nada wrong. que ver eso. It doesn't have to do Es anything la with fiesta it. de las semanas. It's the feast of the week. Por eso se llama Shavuot. That's why it's called Y Shavuot. repito, es el compromiso matrimonial And I repeat, that is the marriage que Elohim compromise Yahweh, that Elohim Yahweh, el Dios Todopoderoso para que se entienda, the Almighty God, so you can understand hizo it, con Israel. made with Israel. Entonces ese compromiso So that compromise, no se rompió, it wasn't broken. se rompieron las tablas. Moshe rompió las tablas de la Torá. The tables were the one that were broken. Moses Pero broke eso del them, rompimiento de las tablas broke them, but that of the broken significa tables la muerte de Yahshua. means the death of Joshua. Sí. Yes. ¿Quieres aprender más? Do you want to learn more? Estudia las parashot Study the y parashot las haftarot and the haftarot en el canal de YouTube Shalom 132. in the YouTube channel Shalom 132. Ahora, solamente anoten las citas. Only take notes of the En verses. Oseas 2, In Hosea verso 2, 19, verse 19, dice que se casa con Israel. says that he gets married Sí. with Israel. El Yes. compromiso es con Israel. The compromise is with Israel. Hace ratito platicaba yo con un Roeh
A few moments ago, I was talking with que a un Roeh capítulo malentendido that one misunderstood chapter es Romanos 11, is Romans 11, donde dice la palabra where the word says que el llamado that the call y los dones and the gifts, son irrevocables. they can be taken away. Y sí, ciertamente And yes, certainly, es así. it is like Pero hay that. que entender el contexto de todo el capítulo, But we have to understand the context of the whole porque chapter. muchas personas dicen, Because many people say, yo fui llamado profeta oh, I was o called a prophet apóstol. or an apostle. Entonces, nadie me puede quitar eso. So no one can take that away from me. No, no se refiere a eso. No, it's not No. referring to that. El No. llamado que hizo Abraham, The call Isaac, that he did to Abraham, Jacob, Isaac, and al pueblo Jacob, de Israel. to the people of Israel. Israel es irreemplazable. Israel is irreplaceable. Y hay un audio And it's an en audio la teaching página gozoypaz.mx in the website joyandpeace.mx sobre ello. about that. Israel es irreemplazable, Israel is irreplaceable. porque muchos piensan And because many en esa think doctrina falsa, in that fake ya doctrine Israel ya no es el pueblo de Dios, that Israel is no longer the people ahora of es la God. iglesia cristiana. Now is the Christian church. No, No. 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 Cuando dice que el llamado y los dones son irrevocables, Where it says that the call and es the gifts were a Israel. they can be taken away. Él It's talking escogió a about Israel. Israel. He chose Israel. Hemos estudiado también, We have also studied hablando de varias cosas, talking about other importantes. things, important en things. 1 Corintios 12, In 1 no vamos para Corinthians allá, 12, we're not going están there. los dones del Ruach HaKodesh: Are written the gifts of the Roeh sabiduría, wisdom, conocimiento, knowledge, fe, faith, sanidades, healiness, milagros, miracles, profecía, prophecy, discernimiento de espíritus, just to see the difference in between spirits, lenguas, tongues, interpretación de lenguas, interpretation y of después tongues. hay una serie de dones más. and later it keeps going more gifts. Entonces, tú tienes que anhelar eso. So you have to have the desire Ahora, to have that. Nosotros, yo ya oré, Now I pray. ahora te toca a ti Now it's your turn eso, seguir to, adelante to keep going en santidad in holiness, y en And santificación. in sanctification. De hecho, voy a estar hablando mucho de santificación, Indeed, I'm going to be talking a lot about lo que es sanctification. estar totalmente apartado What del it is mundo, to be completely del away mal, from the world, from the de los evil, malos pensamientos, from bad las thoughts, malas acciones, bad actions, sino estar pensando solamente en Yahshua. but to only be thinking about Joshua. Recuerden que esta fiesta Remember that this feast se da después, 50 días después is 50 days after de que Israel cruzó el Mar Rojo, Israel went through the Red Sea, 50 días después 50 days de la after resurrección de nuestro Adón Yahshua Mashiach. the resurrection of our Adon Joshua HaMashiach. Entonces, en esta fiesta So in this nos feast, hemos esforzado todos acá we have all put y allá effort también here and there por hacerlo mejor. to do the best. No somos perfectos. We are not perfect. Ya expliqué sobre lo que hay un tema There's a teaching que le titulé en forma de pregunta: that I title as a question. ¿perfectos? Perfect. Ahí está en el canal de YouTube Shalom 132. It's in the YouTube channel Shalom Y ahí 132. explico qué es la perfección según Yahweh, nuestro Elohim. And there I explain what is perfection based on Yahweh Bueno, Elohim. Nos Well, preparamos aquí con danzas we got ready here with de dance varones, de mujercitas, of men and women, con el grupo de Jalel, with the group of pone Hallel, la ofrenda, with the offering, etcétera. Todos etc. participando. We all participated. Eso le gusta al Eterno. The Eternal Father likes Nos hemos that. reunido como familia, hermanos, We have gathered together as a para family. que cada quien hiciera su papel, So everyone do su their ministerio, thing, their y ministry, todos and agradar a everyone Yahweh. make Yahweh glad. Entonces pensemos en esto. So let's think about Y yo this. quiero que eso se rompa un hielo hoy. And I want an ice to be broken, Y solamente el fuego and only the del Ruach fire HaKodesh of the Ruach HaKodesh va a quitar eso. is going to take away that. Quiero que nos llevemos mejor todos. I want all of us to get along. Bueno, yo me llevo bien con todos. Well, I get along with everyone. Si te caigo mal es porque te he exhortado. If you don't like me, it's because I have Pero yo exalted te you. amo. But I love you. Hoy en la mañana Today morning, una Kadosh mujer a me Kadosh dijo: woman told me, los amas mucho you love them a lot. y aguantas mucho. And you keep up with them a lot. Sí, porque amo, aguanto. Yes, because I love, I Sí, yo amo la quejila. Yes, I la love the quejila. kehila. I love. Sí, amo las almas. I love the souls. Con eso se nace. With that we are born. No se estudia para eso. We're born with it. We Se don't aman study las to do that. almas. We love the Sí. souls. Yes. Pero yo me llevo bien con todos. But I get along with everyone. Pero no todos se llevan bien unos con otros. But not everyone A ver, gets along with Nos everyone. reunimos hoy So we gathered today. para, bueno, entre
Es el mismo día hebreo. It's the same day, Hebrew day. Pero voy a decir así, entre But ayer y hoy in between yesterday and today, nos reunimos para agradar al Abba. we gather together to make the Abba glad. Algunos cantan, Some of otros them tocan sing, instrumentos, some play otros instruments, transmiten some el broadcast, sonido, the sound, danza, dance, etcétera, ministerio de seguridad, Ministry of Security, escuelita, the school, servidores, servants, servidoras, men and women, hermanos que me ayudan a aconsejar brothers that help me to y counsel, hermanas también, and also sisters, etcétera. etc. Los mismos pastores, los Roeh, Pastors, Roeh, that are here. pero no. But no. Yo siento un dolor en mi corazón y quiero expresarlo ahora. I feel a pain in my heart and I want to tell that to you. No. Tenemos que llevarnos mejor unos a otros. We have to get along better Cuando each acabe other. el Sidur, Once the Seder is yo over, les pido algo, I ask you porque yo he something. llorado por eso. Because I've cried because Quiero of que se it. lleven bien todos. I want all of you to get along. Todos. All of you. Lógico. Of course. Hay hermanos There are que ya brothers están para santificación. that they are for sanctification. Hay hermanos santos. There are saint Hay brothers. hermanos que apenas están conociendo, There are brothers that they are just starting to pero que know, ya son salvos. but that they are already saved. Y bueno, hay trigo y cizaña. Well, there is good and bad. Pero hagamos esto. But let's do this. Yo creo que vamos a darle un regalo, es un decir. I think that we're going to give a gift, Al but Abba it's just to Kadosh. call it like that, to Y the Abba si les Kadosh. pido que And me yes. den ese regalo ahora a mí también como Roeh aquí, And I ask humildemente lo digo, you to give me that gift as a Roeh to me. And I que said this después with del servicio humbleness, that after this service, se acerquen unas a otras. you get close to each other. Sí se escucha bien, ¿verdad? You hear well, Y se busquen unos a otros, and you look for each other. o sea, entre los hermanos, In between brothers, y digan, pues yo casi no te saludo, no sé cómo te llamas. and to say, well, I don't see you very often. Ahorita tenemos What's your muchas name? visitas, Today we have a lot of pero me estoy refiriendo visitors. específicamente a la Keilah local, But I'm talking specifically about the local pero Keilah. también entre la Keilah mundial, But lógico, also, of course, in between the y worldwide allá Keilah también. and also there. Pero quiero que lo hagamos ya. But I want you to do it now. Letzabó, es una orden, It's an order, pero con amor. but with love. Se tiene que acabar eso. Tenemos que That has to romper el be hielo, open. We have romper el to hielo. break that ice. A lo mejor ha habido malos entendidos. Sometimes it could be a Y tú misunderstanding, levantas tus manos and you raise your y el que está hands, junto a ti también. and the one that is beside you Pero too. por esos malos entendidos a veces no se llevan bien. But because of those things that were O alguna misunderstood, cosa, that you no don't sé. get along very well or something, I Vamos don't a know. limar todo eso. We're going to put away all Lo of vamos a that. hacer. We're going to do it. Lo vamos a hacer. We're going to do it. Lo vamos a hacer. We're going to do it. Vamos a hacer una gran familia. We're going to be a great Somos big una gran family. familia. We are a big family. Y mira, es como, bueno, yo no tengo ese problema con mis hijas. Well, I don't have this problem with No, my daughters, no. Pero, a ver, me imagino un papá But I imagine a father que tenga sus hijos that has their y que children, los hijos se peleen entre sí and their children fight in o each que other, no with se each lleven other, muy bien. and that they don't get along really well. Pobre papá, yo no sé qué sentirá eso. Poor no, father, ¿cómo se I don't know sentirá eso? what could, Yo no tengo ese how problema. does that feel? I don't have that Mis problem. hijas se aman entre sí, My daughters love each Mucho. other a lot. mucho, se llevan A muy lot. bien. They get along really well. Entonces, So then, yo no sé qué se sienta eso, ¿verdad? I don't know how does De that que un feel. papá tenga problemas con sus hijos porque no se llevan bien. That a father No se has a saludan. problem that in the children because Nos ha they don't get along faltado really well. humildad. We have been lacking of humbleness. No me equivoco. I'm not wrong. No, no me equivoco. Nos ha No, faltado humildad. I'm O sea, not wrong. We have been les ha lacking of faltado humbleness. humildad. Voy a decirlo así para ustedes. You Les have ha been faltado lacking of humildad. humbleness. Entonces se van a acercar So you're going to get close y nada de que, ay, ya viene este. and not to say, oh, O, ay, ya viene esta. she is coming or O he is yo no coming. quiero. No. Or no, I don't want to. No. El no. tiempo es muy corto, Time is really preciosas en short. el eterno Yahshua. Time is really short, precious. No sabemos qué pueda pasar después. We don't know what could happen later. Si el Eterno permite que sigamos juntos, aleluya. If the Eternal Father allows us to Si stay el together, Eterno hallelujah. Me aparta, But if the Eternal Father si el puts me away, Eterno nos aparta a todos, if no the sé. Eternal Father puts No. us all away, No, I don't know. no, No. no, no, no. No. Tenemos que llevarnos súper bien We todos. have to get along really, really well. Súper bien. Really, really well. Voy a estar hablando mucho de la egolatría I'm en going los to próximos temas. Be talking a lot about idolatry in the Y es algo que teachings. es un pecado horroroso ese.
And that is a horrible feo. sin, horrible and No, ugly. de No. sentirse mejor que los demás. To feel better than the others. No. Esta santa mujer, esa Kadosh mujer, This Kadosh woman es mi esposa. is my wife. ¿Sí? Yes. Los amas mucho You love them a lot. y aguantas mucho. And you keep up with them Sí. a lot. Me lo Yes. dijo de una manera muy hermosa, muy bonita. She said that to me in a really beautiful way. Sí, Yes. sí, así es, los amo Yes. mucho. It is like I Amo a love them a todos. lot. I love everyone. Sí. Yes. Bendito es Yahshua Mashiach. Bless this Joshua Entonces tú HaMashiach. te vas a amar igual. So you are going to love each other too, like the Es un same way. mandamiento de Yahshua. It's a commandment of Joshua. No logro ver hasta allá I can bien, see con claridad, that really far porque me away quité los clearly lentes para because I don't poder have ver my mejor acá glasses. la letra. So we can see better the Pero lo things here. vamos a hacer. But we are all going to do it. A ver, ahora voy a poner los lentes I'm going to put on my y unos glasses. binoculares. Vámonos. Lo vamos a hacer, varones. We're going to do it, men. Lo vamos a hacer, ajaiot. We're going to do it, Te ajaiot. vas a acercar no a la que con la que ya te llevas bien. You are not going to get close to the ones that you already get along No, with. te vas a acercar You're going to get con la close que no te llevas bien por alguna razón o no te saludas, no sé. to the one that you don't get along, or Qué you maybe you don't caras. say hi to them. Te vas a acercar. You're going to get close Vamos, to them. es que el fuego The thing is that del the Roeh fire of the va a quemar Roeh eso. is going to burn that. Yo no entiendo por qué si esta persona tiene el Roeh I don't understand why y if this esta person persona has the tenga el Roeh Roeh and this person no se also has the puedan ni Roeh, ver they can even o see ni each hablar. other or talk Yo no to each entiendo other. eso. I don't understand that. Alguien tiene un demonio ahí. Someone has a demon Por fuerza. there. That's Bueno, si sure. es eso, pues liberación, ¿no? Well, if it's that, deliverance. Pero si somos salvos But if we are saved y tenemos el fuego del Roeh and we have the fire of the Roeh vamos a estar bien unidos. let's be really together, really Vamos a estar close to bien each unidos. other. Let's be close to each other. Cordón de 3, no sé qué, no se rompe. No sé, a ver, cordón de 3 dobleces, A tie of 3 knots vámonos. No Cannot- se rompe, cannot be broken. no se rompe. It cannot be broken. Tenemos que estar bien unidos. We have to be close to each other. Sí, pusimos la ofrenda. Oh, Sí, yes, we está put the hermosa, qué offering. bueno. It's beautiful, that's good. Y nuestro corazón, And what about our heart? pedimos del Roeh Kodesh. We ask for the Roeh Kodesh. Exaltamos, We exalted, aplaudimos, we clapped, danzamos, we danced, gritamos de júbilo, we shout of joy, tocamos el shofar. we blow the shofar, and Y el And Eterno quiere ver que estemos unidos. the Eternal Father wants us to see close to each ¿Quién other. cree eso? Who believes in that? ¿Quién lo cree? Who believes in Exaltemos al Abba Kadosh y lo vamos a resolver. that? And we're going to resolve Aleluya. that. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Aleluya. 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 Le jalera al Eterno ajim. Bendito es el Abba Kadosh. Blessed is the Abba Kadosh. Lo vamos a resolver We're going to hoy. solve it today. Amén. Amen. No estoy diciendo, I'm not saying no se vayan a espantar los nuevecitos. don't get scared. You Uf, that ahí you're se doing- llevan re mal. Oh, they don't get No along. sabíamos que se odian. No We didn't nos knew that they odiamos. hated each other. No, we don't hate each Pero other. se tiene que afinar esto. But it has to get better. Sí, tenemos que estar más unidos. Yes, we have to be more ¿De together. acuerdo? Si no, entonces, Agree. ¿cómo seguiríamos invocando Then how would we keep calling el nombre de Elohim? the name of Elohim? Si lo hacemos, If we do it, se va a derramar más el Roeh Kodesh. the Roeh Kodesh is going to get more Sí, on us. Yes, te lo aseguro. I assure te lo you aseguro. that. I Te assure lo you aseguro. that. I assure you that. No lo hagas por por conveniencia, Don't do it because you are going to get something from sino it, hazlo por amor a Yahweh but do it because the y love to amor al Yahweh prójimo. and love to the Amor neighbor. al prójimo. Love to the neighbor. Ahora Now, busquemos let's look Segunda de for Crónicas. Second Eso sí book quiero of que lo que vean los nuevecitos. Chronicle. Segunda de Crónicas Second book of Chronicles 16:9. 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Second book of Chronicles. Cuando lo tengan me 19. dicen un amén. When you have it, you say Amen. Vean qué hermoso. Look how Nada más voy a beautiful. leer cierta parte del verso. I'm just going to read a part of the verse. Esto ya se lo saben los que ya tienen tiempo conmigo, ¿ok? You already know this if you have time with us. Porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Because the eyes of Yahweh, Porque los ojos de Yahweh, es 2 de Crónicas 16:9,
Second Book of Chronicles 16:9. Because the eyes of the Adon Yahweh run from through of to the whole earth, and to shew him strong in the behalf of whose heart is perfect towards him. Yehol, poder. Yehol, power. Poder. Power. Poder. Power. Para poder orar por los enfermos, So we can pray for echar fuera los demonios, to kick out demons. todo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Everything in the blessed name of Joshua Una persona que HaMashiach. tiene un corazón perfecto para con Yahweh A person that has a perfect love towards Yahweh no puede estar peleando con todos. cannot be fighting with No, everyone. nos debemos de llevar bien todos. We have to all get along. Acércate, Get close to acércate them. a las hermanas, a Get los close hermanos. to the sisters, Tal to the vez brothers. tengan un trauma que tú no sabes. Maybe they have a trauma that you don't know ¿Sabes? about. Yo sí lo sé. Do you know? I know Sí, them. lo sé. Sí. Yes, I know them. Hay hermanas que han entrado conmigo There are sisters that they y have me gone to dicen, me, no voy a mencionar nunca nombres, and they jamás. say, I'm never going to jamás. say names, never. No. Roeh, yo fui violada por mi papá Roeh, I was raped by my cuando father tenía 10 años. when I was 10 years old. Es un trauma horrible eso. That's a horrible trauma. Bueno, Well, Ya oré. I already Ella ya se prayed, arrepintió, And then- me refiero, ya renunció a todo eso. and they already renounced all of that. Odios y resentimientos, Hate, etc. resentment, everything. Pero a lo mejor la cara todavía no le cambia. Maybe their face hasn't Estoy hablando en changed. serio. I'm being serious. Bueno, Well, le va a cambiar si tú te acercas It's going to change if you y get tú close to, bendices esa alma. and if you bless that soul. Aquí hay hermanas There are sisters here, y hermanos también and also que brothers, sus papás los hacían trabajar. that their father's parents make them El work. papá, The father, La mamá the mother, hacía trabajar a los hijos made them work O to a las their hijas. children, to their sons or daughters. y ellos And they papando moscas en su casa, o sea, perdiendo el tiempo. losing their time on their house. Y tenían que llevar el gasto los hijos. And they have to bring that Hay- money hay the muchas child, to cosas their así, parents. There are a lot of things like Ahora, that. bueno, vamos a, Well- si tú sufriste todo eso, If you suffered all of that, bueno, ya rompe con eso, well, break with ya it. pasó ya. That just went by. Y entonces So then, cambias tu cara, cambias tu actitud, you change your face, you change your pero attitude, acérquense unos a otros. but get close to each other. Yo no les digo I'm not telling que se you cuenten sus cosas íntimas, no. to tell them your secrets No. or intimate things. Pero tú no No. sabes el dolor que tienen algunos algunos hermanos, algunas hermanas. But you don't know the pain that some sisters and some Perdón, es que brothers se me have. vienen mil cosas en la cabeza. Sorry, the things that I have No estoy thousands of loco. ideas on my Bueno, head. I'm not crazy. Entonces, hagamos eso hoy. So let's do that today. Hagamos eso hoy. Let's do that today. Well, Esta fiesta this feast, trata entonces del compromiso matrimonial. it's about the marriage compromise. La boda Then the se wedding llevará en una fiesta, is going to be done in a Yom feast. Teruah, Yom la fiesta de Teruah, las trompetas. the feast of the Faltarán trumpets. 4 meses. 4 months are Y left. de una to vez it. los empiezo a invitar a la fiesta. And from Después right now, viene I Yom start to Kippur. invite you to this feast, and Después then la gran Yom fiesta de Kippur, Sukkot. and then the great feast Aquí of los esperamos. Sukkot. We Aquí wait los for you esperamos here. We wait for you primeramente el Eterno. if the Eternal Father allows us. Entonces, So then, estamos esperando que venga Yahshua. we're waiting for Joshua HaMashiach to come. Y ya lo he explicado en otros temas. And I've already explained A this in other nadie le teachings to no gusta one. que su novia, No one likes their bride, haga lo que se le pegue la gana. does whatever they want. No. No. El novio quiere fidelidad de la novia. The husband wants the bride to be loyal. La infidelidad And loyalty es uno de los pecados más horrendos. is one of the most horrible Es sins. horrible It's eso. horrible. O sea, yo lo digo porque ministro a muchas personas así, I que han said sido that infieles. because I've ministered a lot of people that they have been Entonces, él no unloyal. quiere infidelidad. So he doesn't want people unloyal. Mantengámonos fieles a Yahshua. Let's stay loyal to Joshua. El corazón entonces se duele de las personas, del que fue traicionado. Then the heart of the people that were betrayed hurts. El alma sufre, Their soul etcétera. suffers, etc. Entonces nosotros mantengámonos en santidad, amados, So let's keep ourselves in porque el holiness, eterno beloved. Yahshua viene pronto. Because the eternal Father Joshua is coming Si tú soon. Yes. has probado la infidelidad If you had tasted de the tu unloyalty esposo of your o de husband tu or esposa, of your wife, tú sabes lo que estoy diciendo. you know what I'm saying. Qué dolor tan horrible habrás pasado. Such a horrible pain you went Es through. algo horroroso eso. Something Ni siquiera me lo horrible. puedo imaginar. I can't even imagine. Bueno,
Well, Yahshua viene pronto. Joshua is coming Él quiere soon. que seamos fieles. He wants us to be loyal. Persevera, Stay, persevera. stay. Quiere que seamos fieles. He wants us to be loyal. No miremos acá y allá. Let's not look there and over there. Él No. quiere que nos mantengamos fieles a Él. He wants us to stay Fieles a loyal su to him. doctrina. Loyal to his Su doctrina doctrine. es la bendita Torah. His doctrine is the Holy Torah. Entonces, si nosotros nos mantenemos en fidelidad, So if we stay in loyalty, Él se goza he y rejoices derrama más bendición. and he gives more blessings. Ahora, Now, concluyo. I'm finishing. Fue la gran fiesta de Shavuot. It was the great feast of Shavuot, Todavía hay algo de sol, There's still aunque sun. está nublado. even though it's cloudy. Entonces, recibiste del Roeh HaKodesh, eso tenlo por seguro. You received of the Tenlo Roeh HaKodesh. por Be sure of seguro. that. Be sure of that. Y nos dio de su Roeh HaKodesh And he gave us of his para Roeh ser HaKodesh testigos de Él. to be his witnesses. Nos ha dado todo. He has given us Tú everything. vas a repartir todo el material que se te regaló acá. You're going to share all the material that we gave you Lo que here. sea ya, discos, Everything, CDs, tarjetas, cards, cartulinas, pamphlets. ¿cómo se llaman las grandes? Lonas, a bigger. no sé cómo se diga en inglés. Pero la idea es esta, But this is the idea. a trabajar todos. Let's all A go to trabajar work. todos. Let's all go to Y work. para los que son nuevecitos, On the work. And if todo for you, esto if you're new, all of no it, es judaizar. it's not to Judaize. No. No, porque seguramente a la iglesia cristiana que vas, Because maybe to the Christian church that te you go dicen, ya no to, escuches ese barbón. they'll tell you, no, don't listen to that man with the long beard. No, te está judaizando. He's Judaizing. No, yo no judaizo. No, I don't. Les voy a do that. explicar la I don't Judaize. diferencia. I'm going to tell Porque you sé que the hay muchos difference. nuevecitos. Because I know that there are many new Y los ones. bendigo en el nombre de Yahshua Mashiach. And I bless them in the name of Joshua El HaMashiach. judaísmo Judaism, es una religión it's a religion con ciertos rituales, with certain rituals, ciertos mandamientos de certain hombres men que no commandments están en la Biblia, that are en la not in the Torah. Bible, in the Torah. Aquí no guardamos eso. Here we don't keep that. Guardamos lo que dice Yahshua. We keep what Joshua Guardamos el says. Shabbat, We keep the Shabbat. guardamos los pactos. We keep the etcétera. covenants, etc. El talid está en la Torah. The talit is in the Torah. Los zipzip están en la Torah. The tzitzit are in the Torah. Festejar las fiestas está en la Torah. To celebrate the feasts are in Rab the Torah. Shaul, Rav Shaul, Pablo, Paul, le urgía llegar a Jerusalén he was hurrying to go to para Jerusalem festejar la fiesta de Shavuot. to celebrate the feast of Shavuot. Eso ya lo vimos en el libro de los Hechos. We already saw that in the book of Y Acts. quiero pasar de largo porque quiero llegar a Jerusalén And I want to go fast because I want to go to para guardar Jerusalem Shavuot. to keep Shavuot. ¿Quién recuerda? Who remembers Que that? está, ya It todo is. eso lo estudiamos. We've already studied that. Entonces, a ver, So then, Rab Shaul, Rav Shaul, Pablo, Paul, no enseñaba cristianismo, he didn't No. teach Christianity. Tampoco Not also. enseñaba judaísmo. He taught Él no Judaism. judaizaba. He didn't No. Judaize. No. Él no fue cristiano. He wasn't a El Christian. cristianismo nació en el año 315 Christianism was born in the year con Constantino. 315 ¿Qué with enseñaba él? Constantine. What did he teach? Eso, la That, Torah, the Torah, la Biblia, the la Bible, Torah. the Torah. No le quitó, He didn't take no away. le agregó. He didn't add Él to mismo dijo esto. it. He said this, Si nosotros If we- o un ángel or an angel viene y les ministra otra cosa, comes and tell you or minister to you another thing, maldito sea. that person or angel is ¿Está? cursed. Is it like that? Entonces él no fue maldito, no, So he claro que wasn't no. cursed? No, of course not. No, él ministró Torah. He ministered Torah. Entonces, a ver, cierren su Tanaj, So then close your cierren Tanakh, sus apuntes, close your study notes. pero la idea principal para mí es esta. But the principal idea Bueno, for me is this nos one. vamos a casar con Yahshua. We are going to get married with Pero tú no Joshua. te llevas bien con los demás. But you don't get along with each other. ¿Cómo estaremos en la boda? How are we going to be on the ¿Cómo wedding? estaremos en el banquete de las bodas del Cordero? How are we going to be in the dinner of the ¿Cómo? wedding of the Lamb? How? Mirándonos unos a otros así con desprecio. Looking at each other as well if we don't like each No other? pienses que va No. a ser así. Don't think that it's going to be like that. Porque el Eterno Because the Eternal Father primero first va a pasarnos por fuego. is going to flow us through fire. Y yo lo que les aconsejo es esto. And what I advise to you is this. No queremos vara del Eterno. We don't want a rod from the Queremos Eternal las Father. caricias del Abba Kadosh, We want Him to Yahshua take, HaMashiach. to be soft or gentle Entonces, with hoy us. mismo, So today, sí,
Yes. Ya pasamos Pesach, We went through Pesach, los panes sin levadura, the unleavened esta bread, gran fiesta de Shavuot que estamos a punto de entregar. this great feast of Shavuot that we're about to offer. Pero el Eterno es bueno. But the Eternal Father Es is bueno. good. He's good. Nunca es tarde. It's never late. Tengamos mejor comunión unos con otros. Let's have a better communion with Y each lo other. vamos a hacer hoy. And we're going to do it Cuando today. entra un hermano When a brother comes o in una or a an la oficina, to the office, siempre lo abrazo. I always hug them. Nada más a los hermanos, Only brothers, no a las hermanas. not sisters. A las hermanas las saludo con mucho respeto, The sisters, I say hi to también them con with cariño, respectful, but also pero with love. no abrazo a las mujeres. But I don't hug women. Entonces, en el caso de los varones, So in the case of a man, siempre les digo, I ¿qué always dice tell la them, buena vida? what does the good life say to you? ¿Qué dice la buena vida? Y What se does good ríen life como say diciendo, to you? ¿cuál buena vida? And they laugh at ¿Tienes me. buena They what a vida? good life, but you ¿Estás have a good recachetón? life. O sea, You are really chubby. ¿te ves bien? You look good. ¿Qué dice la buena vida? What does A good ver, ¿a quién le he life dicho say? eso? To who have I said that? Y no están cachetones los And they are not hermanos. chubby. Entonces los saludo siempre con mucho cariño. ¿Qué So dice I la buena always say vida? hi to them and hug them. So Yo los amo, I love them. pero entre ustedes, But what about ¿cómo each está la other? situación? In between you, how is Vamos that a darle ese situation? regalo a Yahshua. Let's give that Y gift mira, to y Joshua. bendiciones del cielo aún más And then even more blessings from veremos en heaven. esta congregación We will see in this y congregation en la congregación mundial de gozo y paz. and in the worldwide congregation of Joy and Aleluya. Peace. Hallelujah. Aleluya.